अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शाह बुर्ज दरवाज़ा, दीवाने ख़ास, फिर ये आपको नज़र आ रही हैं जगह कौन कौन सी हैं, शीश महल, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने ख़ास। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? ये हैं जी शाही किला में। शाही किला जो है हमारा बहुत कीमती असासा है और लाहौर के अंदर है। शाही किला, बादशाही मॉस, मीनार पाकिस्तान, ये सारी तारीख़ी बिल्डिंग्स जो हैं ये साथ साथ हैं। गुरुद्वारा, क्योंकि पहले लाहौर इसी तरफ था, अब तो लाहौर बहुत फैल चुका है। लेकिन अगर आप लाहौर में हों और इन जगहों पे ना जाएं, जिस तरह मस्जिद वज़ीर ख़ान है या ये सारी जगहें, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे, क्योंकि फ़ॉरनर्स आते हैं, वो भी यहाँ जाते हैं और बड़े शौक़ से जाते हैं और देखते हैं और हैरान होते हैं कि हम लोगों के पास क्या कीमती चीज़ें हैं। शाही किला पर एंट्री जो है उसका आम पाकिस्तानी के लिए जो टिकट है वो 50 रुपीज़ है, फॉरनर के लिए 500 है, स्टूडेंट के लिए, ट्रिप्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए 30 रुपीज़ है। और सारी जो है कि आप जब शाही किला में आएंगे तो आप यकीन करें कि आपको वक्त का एहसास नहीं रहेगा कि मैं कब आया था और कितना वक्त गुजर चुका है। आपकी आंखें नहीं थकेंगी, आपके पाँव थक जाएंगे। ये रेड बिल्डिंग्स, ये जो आपको रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये इसका मेन दरवाज़ा है और ये आपको नज़र आ रहा है लोहे का दरवाज़ा है, क्योंकि ये जो किला है ये अकबर ने तामीर किया था और इसकी जो तामीर हुई थी, खैर कहते हैं कि इसमें मुख्तलिफ रवायात हैं। असल में तो ये जो शुरू हुआ था ये 1100 में कुछ शुरू हो गया था, लेकिन फिर जो है 1556 में से लेकर 1605 तक कहते हैं कि इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और ये अकबर का टाइम था। और इसके दाएं बाएं जो ज़मीन है वो 120 एकड़ है, बहुत बड़ा एरिया है और वक्त के साथ साथ इसमें बहुत तब्दीलियां की गई। 1981 में शीश महल, आलमगीर गेट, 9 लखा पावलीन, मोती मस्जिद ने किले को 4 चांद लगा दिए। पहले भी ये चीज़ें तो पुरानी ही थी, लेकिन क्योंकि इसमें उन्होंने जो है इसकी रिकंस्ट्रक्शन की, हालत बड़ी खस्ता हो चुकी थी, तो फिर इसको दोबारा उन्होंने बेहतर किया। ये जो आपको सीढ़ियाँ सामने नज़र आ रही हैं, ये अकबर के जो घोड़े थे मुगलिया दौर के, या जो हाथी होते थे, वो इन सीढ़ियों से उतर के नीचे आते थे, पानी पीते थे और फिर ऊपर चले जाते थे। ये जो था किला जो था ये अकबर ने अपने फौजियों के लिए तामीर किया गया था और इसके 12 गेट थे। पूरे लाहौर में को इसके अंदर समो दिया था और 12 गेट थे। और ये जो किला है ये इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि इसकी जो है ना, इसके अंदर सारी चीज़ें रखी गई थी, क्योंकि अकबर जो है उसकी हिंदू बीवियां भी थीं, सिख बीवियां भी थीं और मुसलमान बीवियां भी थीं। जिस तरह जोधा अकबर है, दूसरी जो एक हिंदू थी, तो यहाँ गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, आपको मंदिर भी मिलेगा, सारी जगह मिलेगी। दीवाने ख़ास और दीवाने आम, शीश महल, शाही बर्ची खाना, जिस तरह आप लोगों ने अभी आप लोग सुल्तान सुलेमान के ड्रामे देख रहे थे तो उसमें भी उनका किचन होता है। बादशाहों के किचन हमेशा घर से बहुत दूर होते थे, तो वो जो शाही किचन होते थे वहाँ से खाना पक के आता था और महल में सर्व होता था। ये मेन बिल्डिंग है और यहाँ इसके नीचे तहखाने हैं। भुट्टो को भी यहीं कैद किया गया था। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब जो थे, जब वो कैद थे तो उनको शाही किला लाहौर में उनको कैद रखा गया था। फिर बाद में जब फांसी दी गई तो यहाँ से ले जाया गया। और ये जो है ये शाही किला के बाहर के और अंदर के सारे व्यू मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी मजबूत कंस्ट्रक्शन है कि बंदा कहता है मैं देखता ही रह जाऊं। यही वो जगह है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, और वाकया ऐसा ही हुआ। वो वीडियो मैं आपको इसके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करूंगी कि आप एक तरफ जैसे हम काना फूसी कहते हैं या कुछ ऐसे, तो आप कान में कुछ मतलब दीवार को जैसे आप कुछ कहेंगे आहिस्ता से, तो दूसरे कोने में जो कान लगा के खड़ा होगा बंदा, उसको वो सुनाई देगा। फिर यहाँ पाइन बाग है। फिर अनारकली का जो कहानी और किस्सा है वो भी इसी महल से ही जुड़ी है, क्योंकि अनारकली को जो कहते हैं ना चुनवा दिया गया था, तो वो दीवार भी यहीं पे है। चुनवाया नहीं गया था, क्योंकि जो अनारकली की माँ थी, जब शहजादा खुर्रम पैदा हुआ था
تو اس نے جا کے خوشخبری دی تھی بادشاہ کو، سوری شہزادہ سلیم پیدا ہوا تھا تو بادشاہ کو جا کے خوشخبری دی تھی. تو اس نے ایک انگوٹھی اتار کے دی تھی اور کہا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل ہو تو یہ انگوٹھی مجھے دکھانا. جب انارکلی کا وقت آیا، ظاہر ہے وہ ایک رقاصہ تھی اور ناچتی تھی بہت خوبصورت، اور سلیم کو اس سے پیار ہو گیا. تو پھر ماں کو ہوا کہ اب تو اس کو مار دیں گے، اور کیونکہ اس نے کہا ہے اکبر نے کہ میں اسے مار دوں گا، زندہ گاڑ دوں گا، تو بہتر ہے کہ میں جا کے بات کروں. پھر اس نے انگوٹھی دکھائی تو اکبر کو وہ وعدہ یاد آ گیا اور پھنس گیا. تو اس نے پھر راتوں رات ایک دیوار چنوائی اور یہی بات مشہور کی کہ میں نے اس کو اس کے اندر چن دیا ہے، یعنی اس کے اندر دفن کر دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا. اس کی شادی دور دراز اپنے کسی فوجی سے کر دی تھی اور کہا تھا کہ ادھر کا رخ نہیں کرنا. پھر یہاں جو ہے یہ شاہی گارڈ سے جو کھڑے ہیں، یہاں جو ہے یہ خوابگاہ ہے عالمگیر کی، اور عالمگیر کی خواب کے باہر جو ہے یہاں یہ شاہی گارڈ کھڑے ہیں. جگہ جگہ آپ کو شہزادہ خرم کی خوابگاہ، شاہ جہان کی خوابگاہ، اکبر کی خوابگاہ، نور جہان کا محل، پھر ممتاز کا محل، یہ ساری جگہیں آپ کو یہیں نظر آئیں گی. اور اکبر یہاں تھوڑے ٹائم کے لیے آ کے رکا تھا، زیادہ یہاں نہیں رکا. اور شہزادہ خرم کی پیدائش، شاہ جہان کی پیدائش بھی یہیں پہ ہے. پھر ان کے بعد جو ہے سکھ آئے، پھر سکھوں کے بعد انگریز بھی یہاں آئے اور بہت ٹائم ان کا بھی رہا، سکھوں کا بھی رہا. یہاں سکھ آرٹ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ سکھوں کے ٹائم پہ جو فتوحات ہوئیں یا جو چیزیں ہوئیں تو وہ بھی یہاں ہیں اور ان کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں. جب آپ آئیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کو اپنی ہسٹری مل جائے گی. بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ، اور جب یہاں بندہ آتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. اس وقت کیونکہ لڑائی تیروں سے، تلواروں سے ہوتی تھی، تو یہ ساری تیر اور تلواریں اور نیزے وغیرہ یہاں انہوں نے ہینگ کیے ہوئے ہیں میوزیم میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ سامنے جو اس وقت کے فوجی پہنتے ہوتے تھے سینے پہ، جو آپ ترکمن کے بھی دیکھتے تھے فلموں میں، تو وہ بھی یہاں ہے. یہ دیکھیں جی یہ سکھوں کے ٹائم کی تصویریں یہاں لگی ہوئی ہیں، پیچھے گھوڑا لگا ہوا ہے اور بہت اچھی چیزیں ہیں یہاں. مجھے اتنا اچھا لگا اور تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا. مجھے لگا کہ میں ابھی آئی ہوں، پر تھک بہت ہم چکے تھے. صرف ابھی ہم نے بہت کم ایریا کور کیا تھا اور ہمیں 6 سے 7 گھنٹے گزر گئے. یہ آپ کو گنیں اس ٹائم کی نظر آ رہی ہیں. پھر یہ گولے ہوتے تھے، موٹے موٹے گولے ہوتے تھے جس سے وہ گیٹ کو مارتے تھے اور گیٹ ٹوٹ جاتے تھے. یہ تو خیر چھریاں ہیں مختلف سائز کی. جب وہ بندے کو پکڑ لیتے تھے تو پھر چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے تھے. یہ دروازے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت دروازے ہیں. یہ لوہے کی کنڈیاں، پیتل کی کنڈیاں، لوہے کی بھی نہیں ہیں، پیتل کی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی ان کی کنسٹرکشن اتنی مضبوط ہے، ہماری بنتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ جہاں اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اگر اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ٹائم سے آنا ہوگا، کیونکہ ان کا ٹائم جو ہے وہ میرا خیال ہے 3 o'clock تک ہے. اس کے بعد پھر آپ کو بہت وہ نہیں دیکھنے دیں گے. باہر سے بھی دیکھیں گے تو شاید وہ منع کرتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتا. تو 5 o'clock کے بعد تو ویسے ہی یہ ایریا بند کر دیتے ہیں. پھول وغیرہ بہت اچھے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور نئی ویڈیو تک انتظار کریں. اللہ حافظ.